जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज बात करेंगे हम हज के हवाले से वजारत मज़हबी अमूर और हर साल के हज के अख्ताम पर चारों सूबों में पोस्ट हज सेमिनार्स का इनकाद करके हज की सआदत हासिल करने वाले हजाज कराम और प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़रों से अगले साल हज इंतज़ामात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ लेती है ताकि गुज़िश्ता साल के हज इंतज़ामात में खराबियों को दूर किया जा सके। इसी तरह के सेमिनार में बहुत सी तजावीज़ का ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान से होता है और बहुत सौ का ताल्लुक सऊदी वजारत से हज से होता है। ऐसे मौक़ों पर वज़ीर मज़हबी अमूर या सेक्रेटरी मज़हबी अमूर की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो अपनी जगह डिप्टी सेक्रेटरी को भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से बरीजुमा हो जाते हैं। हमें याद है लुत्फुल्लाह मुफ्ती और मज़हर रफ़ी जैसे रास्तबाज सेक्रेटरी तो जब और जहाँ कहीं इन्हें हज्जाज के मामलात के सिलसिले में मदऊ किया जाता था बिला तामुल ऐसी तकरीब में पहुँच जाया करते थे। हकीकत तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के वो हजरात जो सऊदी वजारत हज और मौसूसा जनूब एशिया के हकाम से बातचीत के लिए सऊदी अरब जाते हैं, मासवाए इनकी तारीफों के अमली तौर पर कोई काम नहीं करते। कई दहाइयाँ पहले से हज्जाज का एक बहुत बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का चला आ रहा है, जिसे किसी हुकूमत ने हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हज से कबल और बाद में सऊदी हुकूमत की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। माजी में कम अज़ कम हाजियों को किराया बस वापस मिल जाता था। मक्का मुकर्रमा से मीना जाते वक्त जो बसें हजाज को लेकर जाती हैं वही बसें हाजियों को लेने के लिए मक्का मुकर्रमा वापस आती हैं। क्या ये मुमकिन है? जो बसें हाजियों को मक्का मुकर्रमा से मीना ले जाती हैं वो हज़ारों बसों के रश में वक्त पर मीना से मक्का मुकर्रमा वापस आ जाती होंगी। हुकूमत पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारान सऊदी ट्रांसपोर्ट के हुक्काम से बातचीत करते हैं, इन्हें हज्जाज के इस मसले को हल कराना चाहिए। प्राइवेट ग्रुप्स की तंजीम होप के साबिक सदर शाहिद रफ़ीक ने इस मौका पर इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाते मुतालबा किया कि आज़मीन हज को सऊदी अरब ले जाने वाली एयरलाइंस के किराए की शरह के तयन के लिए ओपन टेंडर्स करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि आज़मीन हज कम किरायों वाली एयरलाइन पर सफ़र कर सकें। आज़मीन हज को ले जाने से इसलिए गुरेज करती थी कि इनका मौक़िफ़ था कि हज्जाज वतन वापसी पर बहुत ज़्यादा सामान लेकर आते हैं, जिससे जहाज़ों पर गैर ज़रूरी लोड का इजाफा हो जाता है। हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़रों को एक और जिस मुश्किल का सामना है, माजी में प्राइवेट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज़र्स अपने कोटा से मुतल्लिक वजारत मज़हबी अमूर से मिलने वाली मरासले पर अपने ग्रुप के आज़मीन हज के लिए सीटों की बुकिंग करा लिया करते थे। अब इस काम में मिडल मैन का रोल समझ से बालातर है। हम बरसों से सऊदी अरब में रिहायशी इंतजामात में मिडल मैन के किरदार के अब पता चला है कि एयरलाइन में सीटों की बुकिंग में मिडल मैन मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या ये वजारत मज़हबी अमूर की जिम्मेदारी नहीं वो इस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए इक़दामात करे? अजीब तमाशा है। आज़मीन हज के साथ जाने वाली छोटी उम्र के बच्चों के हज वाजिबात पूरी वसूल किए जाते हैं, और इतने बड़े हज मिशन की क्या जिम्मेदारियां हैं? वो सऊदी हुक्काम से इस मसले पर बात क्यों नहीं कर सकते? सऊदी अरब दीगर मसाइल को हल नहीं कर सकते तो हुकूमत पाकिस्तान को कौमी खजाने पर अरबों का बोझ डालने की क्या ज़रूरत नहीं? एक दौर में सेक्रेटरी मज़हबी अमूर लुत्फुल्लाह मुफ्ती ने डायरेक्टर जनरल हज की असामी को ख़त्म करा दिया था ताकि ज़र मुबादला की बचत हो सके। इसी के एक अशरे की एक बात है कि डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल्ला हुआ करते थे। सऊदी
وزیر حج نے اپنی من پسند عمارت لینے کو کہا تو ڈائریکٹر جنرل حج نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا ڈائریکٹر جنرل وہ ہیں، لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ عمارت کس سے حاصل کریں۔ جدہ سے ڈائریکٹر جنرل مکہ مکرمہ جائے تو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے باوجود $100 یومیہ الاؤنس وصول کرتا تھا۔ احمد بخش لہر ڈائریکٹر حج تھے، وہ جدہ سے مدینہ منورہ جانے کا ڈیلی الاؤنس نہیں لیا کرتے تھے۔ ایک غریب ملک دیوالیہ ہونے کو ہے، حج مشن ایک اضافی مالی بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت کا قونصل جنرل اور چند ملازمین حج کے تمام انتظامات کرتے ہیں، تو پاکستان کا سفارتی عملہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ حالیہ حج کی بات ہے، ڈائریکٹر جنرل حج نے سیکرٹری مذہبی امور کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، جس پر اس کی جواب طلبی کرنا پڑی۔ سعودی حکومت ہر سال حج واجبات میں ہوش باز اضافہ کرتی آ رہی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے حکام کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، وہ متعلقہ فورم پر اس مسئلے کو اٹھا کر حل کرانے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب میں تعینات اعلیٰ افسران کو حج کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ان کی وہاں موجودگی کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا۔ حج سے کئی ماہ پہلے پرائیویٹ حج گروپس آرگنائزروں کو سعودی عرب جانے کے لیے خصوصی ویزے کی سہولت دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے کوٹہ کے عازمین حج کے لیے رہائش اور دیگر انتظامات احسن طریقے سے کریں، مگر اس بار انہیں ویزا سے بھی محروم رکھا گیا۔ تو کیا یہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری نہیں؟ وہ اس طرح کے معاملات کو سعودی حکومت یا اسلام آباد میں سعودی سفیر کے علم میں لا کر انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ سعودی حکومت نے 65 سال سے زائد عمر عازمین حج پر پابندی عائد کی ہے، جس کے عمرہ پر جانے والوں پر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اطلاعات ہیں آئندہ سال 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی 25% تعداد کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر مسئلے پہ گفتگو کروں اور اس کو عام اپنے دوستوں سے، غریب بھائیوں سے اور سب سے اس کو شیئر کروں تاکہ سب کو آگاہی ہو ہمارے ملک میں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے۔ ایک بس ایڈوائز ہے اور کوشش ہے میری، تو انشاءاللہ آپ دوستوں کی مجھے پذیرائی کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کی داد کی ضرورت ہے، جس کی صورت میں آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور دوسرا ہے کہ میرے سبسکرائبر بھی پوری ہو سکیں اور میری کچھ مالی امداد بھی ہو سکے۔ تو کائنڈلی آپ سب سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔